Guys, magandang tanghali. Dahil rest day pala natin ngayon guys, gumala ako dito sa tabi naming dorm dito may ilog. Dito nga titingnan natin kung madaming tilapia. Napansin ko nga dito di sa ilog na to, parang tahimik lang sa. Pero napakadami na talaga tilapia, ayun oh. Ayun oh. Dami oh. Nagpapakita natin i-zoom natin. Ayun oh. Oh. Oh, tilapia lahat yan oh. Oh, yan oh, tilapia yan oh. Oh, yun, naglalango yan oh. Hinayaan lang kasi nila tilapia dito eh. Yan, mabababaw lang yan. May hagdan naman dito. Ayan, kaso bawal siguro bumaba. Ayan oh, tito doon oh. Ayun oh, tingnan natin doon oh. Oh, dami oh. Yun oh, tilapia oh, dami oh. Babaw lang yan eh. O yan o, yan matindi o. Lapit lang to o. Yan o, lapit lang o. Tilapia lahat yan o. Dami o, lalaki niyan o. Lalaki, ayun nangingitim o. Yun o. Ay, medyo malalim konti, nangingitim din o. Dami o. Ah, grabe. Dami. Yun o. Lapitan kaya natin. Grabe na laki tilapia dito. Lapitan natin. Grabe oh. Oh, ando sa gilid oh. Yun oh. Oh. Naglalango yan sa gilid. Ang dami oh. Yun oh. Papahinga lang sila oh. Dami. Dami talaga. Ayun, puntahan natin doon. Puntahan natin yung saka may medyo malalim. Nakatakot na kasing daan na to eh. Yan, puntahan natin. Puntahan natin yung malalim yun eh. Puntahan natin. Yung mga kotse kasi dito eh. Ah, grabe, nangingitim oh. Grabe, sobrang dami naman yan. Siguro puno talaga lambat mo dyan pag ayun o, pabidyoan natin. Medyo malalim-lalim kasi konti yan eh. Ayun o, ayan sa gilid lang o. Ayan o, ayan sa gilid lang zoom natin ha. Ayan o. Oh. Oh, ayan. Ayan o, sa gilid lang. Hindi masyado. Yung nangingitim yan guys, yun yun. Tilapia yan lahat. Ayun, matindi o. Ayun, matindi sa dulo o. Ayun, matindi o. Ayun oh. Pakita natin. Ayun oh, ang dami oh. 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 Yan oh, tilapia lahat yan oh. Puno talaga yung sa mo dyan, yung lambat mo pag yan. Oh, grabe ang dami oh. Oh, lapit natin. Tilapia lahat yan oh. Grabe, hindi pala pinapansin dito tilapia oh, ang dami oh. Yun oh, dami. Sa gilid lang sila oh. Malalaki na yan. Oh, grabe, dami. Hindi nila kinala dito yung tilapia eh. Siguro pag nanguli ka dito, ka rin dito. Mapapahama ka dito. Dami oh. Ito yung matindi, medyo malalim-lalim dyan oh. Ah, grabe, puno na, nangingitim na oh. Oh, maliit na ilog lang yan. Tara na, may mga Taiwanese na kasi baka magalit.